فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرزق iedereen om درود پاک te lezen اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. Zeer eerwaardig aanwezigen, we zullen het programma gelijk starten met twee kleine kinderen die hier voorzitten. Rayaan en onder de naam, ik zeg Dean Sahib. Zij gaan nu naar voren komen om inshallah na het sharif of kalam zoals ze dat willen om dat voor te dragen. Ik verzoek iedereen met heel veel liefde en eerbied voor Durud Pak op de zaad van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te sturen. Sallallahu alaihi Ya Rasulallah wa salam alayka Habiballah Ya Nabi Ya Nabi Sallu alayhi wa alihi Ya Jaman kuja, tuku jaman kuja, tuku jaman kuja, tu amire haram, मैं फकीरे हजम, तेरे गुनो इलम, मैं तलब ही तलब, तू अमीरे हरम, मैं फकीरे हजम, तेरे गुनो इलम मैं तलब ही तलब तू आता ही आता तू आता ही आता तू आता ही आता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमाम है तेरा इल्हाम है जामा तेरा कुरान इमाम है तेरा मिंबर तेरा मर्शे बरी या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा Subhanallah. Ten eerste moet je de durf hebben, ten tweede moet je het ook goed coördineren. Mashallah, deze jongens die lezen elke bijeenkomst altijd met heel veel liefde de naad sharif van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ook Allah subhanahu wa ta'ala nog meer de kracht geven. Ja, die moet je voor de volgende keer op je hoofd houden.
Heel goed. Die jongeren van tegenwoordig zijn scherp. Maar dat hebben we ook nodig. Mashallah. Heel goed. Mashallah, ik zie dat Janab Haji Sadiq Wetsel heel erg mochterem na het gaan hier ook aanwezig is. Ik wil hem gelijk verzoeken dat hij ook naar voren komt om zijn bijdrage te leveren. Sallallahu alayka ya دن حشر کے گناہگار پکاریں گے کہ سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ پروانہ جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیری یاد سے خالی نہ ہوا۔ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزل جیسا، پھر اذانوں میں کبھی سوزے بلالی نہ ہوا۔ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ اور وہ ہے یثرب کو مدینے میں بدلنے والے، تیرے جیسا تو کوئی شہر کا والی نہ ہوا۔ میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔
ہنسی حسن محمد سے ہے خیرات طلب، ایک بھی چہرہ تیرے جیسا جمالی نہ ہوا، اور میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا، کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزالی نہ ہوا۔ میں نے ہر دور کی تاریخ میں جھانکا فخری، کوئی انسان بھی محمد سا مثالی نہ ہوا، اور میں تیرے بعد کسی در کا سوالی نہ ہوا۔ ماشاءاللہ اپنے یوم و منیر بہت اچھے انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائے۔ اب ہم جناب خلیفہ جمشید احمد نوشاہی صاحب سے التماس کروں گا وہ تشریف لائیں اور جو میاں صاحب کا کلام وہ بڑے پیار اور محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اس کو پیش فرمائیں۔ سب سے التماس ہے کہ انتہائی مؤدب ہو کر بڑے پیار و محبت سے درود پاک کا جو نذرانہ ہے وہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ لمبی رات جدائیاں والی، لمبی رات، لمبی رات جدائیاں والی،
خبر محمد ہتے سجنا دور گیا دی فرمند نے دیگر ٹلی تے شام پیاں دیگر ٹلی یارو دیگر ٹلی تے شام پیاں تے پنچھی کرانو آئے ہتے نہیں پھر آئے محمد ہتے موت جنا لے جائے فرمند نے باپ مرے ہتے سر ننگا ہوندا باپ مرے سر ننگا ہوندا تے پائی مرے کنڈ حالی ہتے ماں باج اے محمد بخشا ہتے کون کرے رکھوالی فرمند نے پائی پایاں دے دردی ہوندے پائی پایاں دے دردی ہوندے تے پائی پایاں دیاں باواں تاج محمد ہتے ماوا ٹھنڈیاں چاواں فرمند نے عیداں تے شب راتاں آیاں عیداں تے شب راتاں آیاں لوگ کرانو آئے ہتے نہیں پھر آئے محمد ہتے موت جنا لے جائے MashaAllah, in deze kalam zit er wijsheid. Een persoon wordt uitgenodigd om eigenlijk na te denken, wat ook in de Koran de boodschap natuurlijk naar de mensen is, om na te denken over jouw hiernamaals, na te denken over de reden waarom je hier bent. En in de Koran wordt ook in Surah Bani Israël de waarde van de ouders wordt er uitgelegd, van hoe de kinderen zeker moeten zijn wanneer de ouders oud worden. En in deze kalam is dan in die taal die wij wel begrijpen, is dat gewoon uitgelegd. En er zal een tijd komen dat het in Nederlands getransfereerd gaat worden voor de jongeren die hier zijn. Mensen die jo हमारे बुजुर्ग बैठे हैं या जो पंजाबी ज़ुबान समझते हैं, उनको तो समझ आई है कि क्या पढ़ा गया है. और इसमें काफ़ी जो है वो हिकमतें होती हैं इस कलाम में. अगर बंदा गौर से इसको सुने तो ये ऐन जो है कुरान और हदीस के मुताबिक ये जो है ये कलाम होता है. तो अब आपका ज़्यादा टाइम मैं बाद में लूँगा जब तकरीर का वक्त आएगा. अभी जो है हमारे दो बड़े ही मशहूर नात खान, एक वालिद हैं, एक उनके साहबजादे हैं. पिछली बार मैंने पहले साहबजादे को बुलाया था, आज हम उनके वालिद मुहतरम को पहले बुलाएंगे. जनाब मलिक खालिद साहब हमारे बहुत मोहतरम हैं, ये तशरीफ़ लाते हैं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाते हैं. सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह.
رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، میں شارگ تو بھی نیڑے ہاں، تو جانا تو بھی ہے نیڑے، میں شارگ تو بھی نیڑے ہاں، تو جانا تو بھی ہے نیڑے، ہے جو دل جو سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، ہے دل جو سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، اور میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، امیر نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر، امیر نال کر لیندا محبت ہر کوئی ناصر، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے،
عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے MashaAllah. Elke regel eigenlijk kan je wel wat over zeggen in de licht van de hadith. En het is een Isale Swab bijeenkomst, dus inshallah zullen we daar later over hebben. Zoals ik net zei, eerst de vader, dan de zoon. En wel bekende naadgaan voor iedereen. MashaAllah, vele mensen verlangen altijd om naar zijn stem te luisteren, waaronder ik ook. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem van jongs af aan de tawfiq gegeven om na te Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam en manaqib Ghawsiya, manaqib Awliya, om dat tot de mensen te brengen. Vandaag zal hij ook komen om zijn deel tot ons te richten. Dus ik hoop dat jullie net zoveel liefde die telkens aan het toenemen is, elke minuut dat we hier zitten, dat we dat naar een andere top kunnen brengen terwijl zij komen. Narai Takbir, Narai Risalat, Maqas Malik Salam. سب حضرات مل کر پڑھیے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا
والا ہمارا نبی. اور مرحوم اعظم چشتی کا لکھا ہوا کلام. کدی ساڈے ول پھیرا پا کملی والے کدی ساڈے ول پھیرا پا کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے یتیماں دی فریاد تے دکھیے تے دکھڑے یتیماں دی فریاد تے دکھیے تے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے سنے کون تیرے سوا کملی والے کدی ساڈے ول اساں پر گناہ نو وی بخشوا لئی اساں پر گناہ نو وی بخشوا لئی تیری مندائے خدا کملی والے تیری مندائے خدا کملی والے جڑا درد رومی تے جامی نو ملے جڑا درد رومی تے جامی نو ملے او اعظم نو وی کر عطا کملی والے او اعظم نو وی کر عطا کملی والے کدی ساڈے ول پھیرا پا کملی والے غریباں دی قسمت جگا کملی والے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادین المہدیین ومن تابعہم بإحسان الى یوم الدین. اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حق حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. Zeer eerwaardige aanwezigen, jullie zijn langer dan een uur, sommigen al, zitten in deze moskee. En wij zitten in deze bijeenkomst, die een Isaliswa bijeenkomst van onze zeer eerwaardige. Een persoon die heel veel heeft betekend wat betreft de werk voor de community, voor de gemeenschap. En zich dag en nacht daarvoor op een zeer nederige manier heeft ingezet. Op een zeer liefdevolle manier heeft ingezet. En elke persoon die hem heeft ontmoet, heeft hem altijd geprezen om een zeer zachtaardige karakter die hij had en dat straalde hij uit. En marhum Haji Idris Ahmed Saab, we zijn vandaag voor zijn Isaliswa bij elkaar gekomen. En mashallah, ik hoorde vandaag en gisteren ook van Khalifa Pir Haji Abdul Khan Saab, die een heel hechte band met de oudere broer, ik weet niet of hij aanwezig is, de oudere broer is er niet, Mushtaq Saab, had hij een heel hechte band met hen. En hij vertelde me, ze woonden daar bij Replerstraat en op dat moment bij Holland Spoor daar. En had hij een heel liefdevolle band en dat ze altijd voor de urus en voor de milaads, wanneer ook Haji Saab bij hun kwam om wat geld te verzamelen, dat ze altijd hun deel gingen presenteren. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala deze liefdevolle band, waarvan ik zelf ook niet op de hoogte was, want wij hebben weer een heel hechte band met Khalifa Pir Haji Dalet Khan Saab. We zijn bijna terbiyyat yafta van hem. En mashallah is heel mooi om te horen en van welk gebied ze ook komen. Dat is sowieso een gebied waar vandaag ook, ik zag Chaudhry Atiq Saab, zijn vader Chaudhry Rafiq Saab. Zij zijn de olad van Sayyid Chitr Noshahi. Hij was van de Khalifa van Noshahi Ganj Bakhsh Qadri alayhi rahmah. Dus dit zijn die gebieden waar de Muridin 100 jaar geleden van Noshahi Ganj Bakhsh alayhi rahmah, wie Mujaddid Azam wordt genoemd, die waren daar ver uitgespreid. Dus het is niet één band, niet twee banden. Daarnaast natuurlijk als umma van profeet sallallahu alaihi wasallam zijnde, wat natuurlijk de grootste band is die we met elkaar hebben vanwege de profeet sallallahu alaihi wasallam, zijn we alhamdulillah hier bij elkaar gekomen om samen dua te doen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala onze bij elkaar komen in zijn warmhartige hof accepteren. Inshallah, waar ik de kans krijg, zal ik zeer zeker ook een beetje een uitstapje naar Urdu maken. Maar Nederlands is bijna mijn moedertaal. Maar als ik eenmaal in Urdu begin, is het heel moeilijk om naar Nederlands te gaan. En van Nederlands naar Urdu gaan, dat lukt wel. Dus vandaar dat ik Nederlands heb gekozen. Inshallah, de meeste mensen begrijpen hier wel. Mijn Nederlands is echt niet zo universitair, dus dat moet wel goed komen. Ik heb een vers van Surah Al-Hashr voor jullie gereciteerd. En dat is vers nummer 10. Waarin Allah subhanahu wa ta'ala, het is een deel daarvoor die ik heb gereciteerd. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. O onze Heer, vergeef ons en diegenen die voor ons heen zijn gegaan van onze broeders met iman. In deze Koranvers leert Allah subhanahu wa ta'ala ons om dua te doen voor diegenen. Ten eerste dua voor jezelf te doen. Daarna dua voor hen te doen die met iman zijn heen gegaan. En daarna وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. En o Allah, stop geen afkeer en haat in onze harten tegenover de broeders die nog onder ons aanwezig zijn. Essentieel, heel erg belangrijk. Wij kunnen dua gaan doen voor diegenen die zijn heen gegaan, wat ook heel essentieel is. Maar daarnaast is het ook heel essentieel en belangrijk dat wij ook goed zijn en geen afkeer hebben in onze harten voor de broeders die nog onder ons aanwezig zijn. Allah subhanahu wa ta'ala leert ons hier en daarna zegt Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana innaka raufur rahim
O onze Heer, voorwaar bent u de meest barmhartige, de meest genadevolle. Uit deze Koranvers blijkt ook de bewijs dat het organiseren van bijeenkomsten waar dua wordt gedaan voor mensen die zijn heen gegaan, dat is volgens de ta'alim van Allah subhanahu wa ta'ala wat in de Koran Majid voorkomt. Nu van de Koran Majid zal ik gelijk overgaan naar wat ahadith mubaraka. Want wij worden niet alleen gekend door het feit dat we Koran reciteren, maar ook dat wij de ahadith van de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam dat proberen in onze leven toe te passen. De eerste hadith, deze komt in Sahih Muslim voor. En ik ga hier niet super snel doorheen hoor, maar ik probeer gewoon wat overleveringen tot jullie te brengen, zodat jullie het belang van het bij elkaar komen vandaag ook kunnen begrijpen. En inshallah, als er dan nog wat tijd over is, zal ik er nog wat bij vertellen. Deze hadith is overgeleverd door Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala. En hij levert over, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dat de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Iza maat al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasa. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, wanneer een persoon deze wereld verlaat, dan houdt zijn dadenboek op. Er wordt niks meer bijgeschreven, illa min salasa. Behalve 3 zaken, die blijven doorgaan. Illa min sadaqatin jariyatin. Sadaqa, die jari is. Dus hij had een bepaalde sadaqa wat hij in zijn leven deed. Maar na zijn heengaan gaat het nog steeds door. Zoals de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wat deed u? Ja, jullie weten natuurlijk, het is belangrijk voor de jongeren om te weten. De heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam had natuurlijk meerdere vrouwen. Maar totdat u met Hazrat Khadijatul Kubra was getrouwd op uw 25ste. Tot uw 53ste was u alleen getrouwd met Hazrat Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha. Totdat ze heen ging. Dus zij was ongeveer 68 jaar toen ze heen ging. En de heilige profeet of 67. En de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam was op dat moment 52 jaar. Na haar heen gaan ging de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam zelfs cadeaus sturen naar die vrouwen, naar die vriendinnen van Hazrat Khadijatul Kubra radiyallahu ta'ala anha, die regelmatig haar thuis kwamen bezoeken. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam ging zelfs de vrouwen die een hechte band met die vrouw van hem hadden, die hem op dat moment had erkend, wanneer velen van Mekka hem gingen ontkennen. En profeet sallallahu alayhi wa sallam ging cadeaus naar haar vriendinnen sturen en zeer zeker zorgde dat ervoor dat de ziel van Hazrat Khadijatul Kubra ook blij werd. Zo, wanneer wij vandaag, want dit is een cadeau hè, want kijk, wanneer jij de Koran reciteert, dan ontstaan er trillingen in de lucht. Je weet, als je geluid maakt, ontstaan er trillingen. Door die trillingen, die gaan hier, raken je trommelvlies en ontstaat er geluid. Zonder die trillingen, daarom zeggen ze ook, de kalam van Allah is geluidloos, in principe. Want toen er geen lucht was, toen was de woord van Allah subhanahu wa ta'ala er ook. Dus als er geen lucht was, hoe was de kalam van Allah? Daarom komt het dat de Koran is geopenbaard op het hart van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft het dan gereciteerd naar ons toe. En wij hebben het nu gehoord. Dus hetgeen wat wij reciteren is ongeschapen. Maar hoe wij het geprint hebben, dat is geschapen. Want wij hebben het geprint. Maar de kalam van Allah subhanahu wa ta'ala is ongeschapen. Dus nu zegt profeet sallallahu alayhi wa sallam, sadaqa jariya. Dus een goede daad van je vader. Wat kan je daarbij doen? Wat kan je daarbij bedenken? Ik heb het over een vader. Want er is een vader heen gegaan, er is een broer heen gegaan. Van profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd, als jij je vader wil dienen, moet je op dezelfde manier met zijn vrienden omgaan. Moet je hun eren. Vereren. En jouw vader dan zal het als het ware zijn dat je je vader geëerd hebt. Dus als jij je vader wilt eren, naar hun heen gaan, moet je de vrienden die ze hebben achtergelaten, moet je hun gaan eren. Moet je hun gaan respecteren. De sadaqa jariya is de eerste vorm. Dus je gaat met de sadaqa, stel je voor, je vader gaf elke maand 10 euro aan een moskee. Als jij na hun heen gaat dat blijft doorzetten, dan zullen ze daarvan de voordeel blijven krijgen. En daarna, sadaqa illa min sadaqatin jariyatin of ilmin yuntafa'u bihi. Of ze hebben kennis achtergelaten waarvan de mensen voordeel kunnen halen. Dus stel je voor, ze hadden een boek geprint of ze hebben een boek geschreven over de kennis van islam. Of bijvoorbeeld in dit geval, ze hebben een krantenartikel waarin de hadith van profeet sallallahu alayhi wa sallam door hun was geschreven.
totdat mensen die hadith blijven lezen, zullen zij die voordeel daarvan in de graf blijven krijgen. Dat is ook heel belangrijk om te weten. Want kijk, zij gingen natuurlijk, was dat ook iets wat ze deden. Dus als jij een Koranvers of een hadith ergens hebt gedeeld, ook al is het op je Facebook-wall, ook al is het in je WhatsApp-status, maar jij hebt dat met de juiste intentie gedaan, zodat mensen ervan kunnen profiteren. Elke persoon die het gaat lezen, ook al hebben we niet met eigen hand geschreven, maar Allah is Rahman, hij is Rahim. Hij zal kijken naar onze intenties, want innamal a'malu binniyat. Daden zijn gebaseerd op intentie. Als wij met de juiste intentie dat delen, zal Allah subhanahu wa ta'ala ook naar ons heen gaan. Die mensen op die hadith gaan praktiseren, zal diegene daarvan ook de voordeel gaan krijgen. En dan, en een goede zoon die dua doet voor zijn vader. Een goede zoon die dua doet voor zijn vader. Deze Salih Swab bijeenkomst is, subhanallah, is zoiets moois. Zoiets moois. Mensen vragen soms, aan mij vragen ze vaker, van hé, waar staat het nou geschreven dat je zoiets moet doen? En ik was laatst, ik moest de Juma hier leiden. Normaal ben ik altijd in Den Haag, in Keplerstraat daar. Geen Repler, maar Keplerstraat. In de Qadiriya Noshaya moskee, nu 7 jaar al, ben ik daar. Maar ik moest deze week hier zijn omdat mijn vader plotseling naar Pakistan moest. Dus, Mullah Nasser Farad Noshaya, hij moest naar Pakistan en daarom moest ik deze bijeenkomst ook gaan leiden. Anders was hij diegene die dit moest gaan doen. Dus, ik zat gisteren te vertellen, toen Hazrat Urwa, hij was nog niet bekeerd tot islam. Hazrat Urwa radiyallahu ta'ala. Urwa bin Mas'ud. Is een sahabi rasul. Bij Sulh Hudaybiyah. En dat is die bekende wakia, toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam een verbond ging sluiten. Wie was de vertegenwoordiger van de Quraysh? De vertegenwoordiger van de Quraysh, die nog ongelovig waren, grote delen van hun, was Suhail bin Amr. Suhail bin Amr is uiteindelijk een sahabi rasul. Zijn zonen zijn Hazrat Abu Jandal en Hazrat Abdullah bin Suhail. Zijn grote sahaba. Ze behoren tot de Sabiqun al-Awwalun, die geprezen zijn in de Koran. Wanneer de Sulh Hudaybiyah was, daar werd een verbond gesloten. Wanneer die verbond werd gesloten, werd daar de naam van profeet sallallahu alaihi wasallam, daar stond werd de naam van profeet sallallahu alaihi wasallam, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam geschreven. Die Quraysh zeiden, waaronder Suhail bin Amr, van hé, luister even, hier staat Rasulullah. Als wij dit hadden geaccepteerd, agar हमने ये मान लिया होता ना Rasulullah, तो हमारा झगड़ा ही क्या था? हमारा झगड़ा ही क्या था? तो आप या रसूलुल्लाह लिख रहे हैं, रसूलुल्लाह आप काट रहे हैं। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली से आपने हुक्म फरमाया था, उन्होंने वही पढ़ रहे थे, तो हजरत अली करमल्लाहु वजहहु को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि ये जो है ना आप काट लें। हजरत अली ने फरमाया, या रसूलुल्लाह ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता। देखे, पता चला हुक्म तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, हुक्म था ना, हुक्म तो मानना चाहिए, लेकिन आपने नहीं माना। पता चला जब अदबे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आती है ना, तो फिर पैमाना कुछ और होता है। पैमाना कुछ और होता है। बंदा कि नहीं जी हुक्म आ गया है, नहीं, हुक्म पे भी देखना पड़ेगा कि काम क्या है, काम क्या है। अब उन्होंने तो कहा, या रसूलल्लाह ये मेरे से नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद। अब उसके बाद हजरत उमर फारूक जैसे जो जय्यद सहाबा में से, जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर इब्न अल-खत्ताब, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो हजरत उमर फारूक होते। ये उनका मकाम है। उन जैसे सहाबा वो कहने लगे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहते हैं कि या अबू बकर, ये बात क्या है, हम क्या हक पे नहीं है? उनका बेशक हम हक पे हैं, तो ये क्या आज हुआ, हम उम्रा भी नहीं कर सके, मदीना शरीफ से हम आए हैं, उम्रा करने आए हैं, तलवारें हमारे पास है, अगर चाहें तो इनके हमला हम कर देते हैं, ये क्या बात हुई कि हम इनकी बात जो मार रहे हैं। उन हजरत अबू बकर ने फरमाया, ए उमर, ये बात तुम जरा समझो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इनका हुक्म है ये वही अलाई है, ये हमको मानना पड़ना है। हजरत उमर फारूक ने साथ इनका सरखम कर दिया। अब उसके बाद जब अगले साल मुसलमानों ने उम्रा किया तो बड़ी शान और शौकत से किया, वो तो बात जमाने को पता है, लेकिन उसके साथ एक और बात थी। अब सुहेल बिन अमर वो वहां मौजूद थे, ये वो हैं जिन्होंने मक्का की गलियों के बाहर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रसालत दिया, ये उनमें से हैं जो वलीद बिन मुगीरा अबू जाहिल के साथ मिलकर खड़े होते थे नाकों पे और लोगों को कहते थे कि ये जिनके पास आप जा रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ये जादूगर है, इनके पास ना जाना, ये तुम पे जादू कर देंगे। ये उनमें से हैं।
تو حضرت عمر فاروق کو ایک بار جب انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے ان کے دانت توڑ دوں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر ایک وقت آئے گا کہ جب تم نہیں بول سکو گے تو یہ بولیں گے. اب حضرت عمر فاروق نے اس وقت بھی اب یہ بات جو ہے سمجھ میں تو اس وقت نہیں آتی، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب لائن پھڑوائی ظاہری طور پہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن جو رسالت کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے نا اور عام بندے کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں وہ اب یہ ملاحظہ فرما رہے تھے کہ جو اس کے بعد ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جانتے ہیں، کیونکہ نبی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو تمہیں غیب کی خبریں دیں اور وہ باتیں بتائیں جو ہونی ہیں. یہ نہیں کہ ہو سکتا ہے ہو. یہ نبی کا القاموس میں اگر آپ ڈکشنری کھولیں تو اس میں نبی کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو غیب بتائے اور جو آنے والے وقت کی آپ کو خبریں بتائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا، نہیں تو کیسے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمر اس وقت تم نہیں بول سکو گے، وہ بولیں گے. ابھی اسلام نہیں لائے، ابھی اسلام نہیں لائے. اب کیا ہوا تو اس کے بعد حضرت سہیل بن عمر اب اسلام لے آئے. حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پہلے حضرت ابو بکر کا آیا، حضرت عمر فاروق کا آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب بات کیا ہوئی؟ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو جو مکہ کے کچھ مسلمان تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، ہم بھی جو ہے اسلام چھوڑ رہے. کچھ لوگ انہوں نے یہ اعلان کر دیا. اب حضرت عمر فاروق تو مدینہ شریف میں تھے، کئی صحابہ انصار وہ مدینہ شریف میں تھے، حضرت علی بھی مدینہ شریف میں تھے، حضرت عثمان بھی مدینہ شریف میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکہ شریف میں رہتے. اب مکہ شریف میں رہتے تھے. جب ان کو خبر پہنچی تو یہ بڑے مبلغ تھے، بڑے ان کی تقریر جو ہے مانی جاتی تھی مکہ میں. تو لوگوں نے ان کو بتایا اے سہیل آپ آئیں، تشریف لائیں، یہاں تو لوگ جو ہے وہ کافر ہو رہے ہیں. اس وقت انہوں نے تقریر کی کعبے شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کہ اے لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر ہمارے سامنے سے تشریف لے گئے ہیں لیکن آج بھی ان کا پیغام تو ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ان کی حدیث مبارکہ موجود ہے، ہم کو اس پہ عمل کر کر آج نال. اب یہ سب سے مشکل وقت ہے مسلمانوں پر. اب یہ والے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو. تو انہوں نے تقریر ایسی کی، لوگوں نے کہا اے سہیل جو آپ نے بات کی ہے بالکل ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، ہم سب کو معاف کرے. جب سہیل بن عمر گھر آئے ان کے بیٹے نے کہا والد محترم آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ بولیں گے کوئی اور نہیں بول سکے گا. دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات پوری ہو گئی، وہ پوری ہو گئی. حضرت عمر فاروق کو جب مدینہ شریف میں یہ بات پہنچی آپ رونے لگے. وہ کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. وہ کوئی اتنی حضور صلی اللہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں، لیکن آج بھی ان کی باتیں ظاہری طور پر آج بھی ان کی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح حق ہیں. آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات ہیں جب وہ پڑھتے تو بندے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نذر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ کھلتا ہوا رکھے، جو میری حدیث کو سنے، اس کو سمجھے، اس کو یاد کرے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو میرا قول اس کو سمجھے، یاد کرے، اس کو پھر دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کو بالکل حفظ کرے اور پھر پہنچائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے. اب جو بات میں کرنے لگا تھا حضرت عروہ بن مسعود کی، کیونکہ ٹائم تو اب ہو گیا اور وہی میں بات کہہ رہا تھا ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا. تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب وہ تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ جاتے تھے کیسر و کسرا کے پاس. کیسر سیزار بیزانتی سرائک، اوست اور رومائن سر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو اس وقت یہ اوست رومائن سرائک تھا. اور اس وقت میں کیونکہ سیزار کے بعد in the tijd van Augustus na de christelijke jaartelling یہ لوگ جو ہیں یہ عیسائی ہو گئے تھے. اس سے پہلے عیسائی نہیں تھے، اس وقت یہ ہوئے تھے. کہنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 400-500 سال پہلے یہ لوگ عیسائی ہوئے تھے. تو شام بھی جو ہے اس لیے عیسائی تھا کیونکہ that was under the Byzantine Empire. اب عروہ بن مسعود یہ ایسے بندے تھے، یہ تمام بادشاہوں کے پاس جاتے تھے. یہ حبشہ میں جاتے تھے، ایتھیوپیا. حضرت بلال حبشی ایتھیوپیا کے تھے.
یہ ہائدخ ایتھیوپیا. پھر یہ جو کسرا ہے, یہ کسرا جو ہے یہ پیرسی رائک تھا. اور hij was de koning van Perzische Rijk, die werd Kisra genoemd. En Keizer, dat is Caesar. Dat was de koning, keizer van de Oost-Romeinse Rijk. یہ سب کے پاس جاتے تھے. hij ging naar iedereen toe. جب یہ اب آئے نا وہاں صلح حدیبیہ تو انہوں نے کیا دیکھا؟ صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں. حضور کا جو مستعمل پانی ہے, وضو کا پانی, یہ نہیں کہ پانی جو ابھی یوز نہیں کیا, نہیں, جو یوز کیا قطرے گر رہے ہیں اس کو ایسے پکڑ کے اپنے جسم پہ مل رہے ہیں, اپنے جسم پہ مل رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سپیکسل مبارک ہے لعاب دہن, اس کو اپنے ہاتھوں پر مس کر کے اپنے جسم پہ مس کر رہے ہیں. اب عروہ بن مسعود نے جب یہ دیکھا, ابھی مسلمان نہیں ہوا, وہ دیکھ کے حیران ہوئے. وہ واپس آئے, انہوں نے کہا اے قریش, میں کیسر اور کسرا کے پاس گیا, میں کئی بادشاہوں کے پاس گیا, لیکن جیسا ادب و احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ان کا کرتے ہیں, ایسے میں نے کسی کے ساتھیوں کو کرتے نہیں دیکھا. انہوں نے یہ بات کی. اب بات یہاں کیا ہے, وہی جو میں کہہ رہا, نہ پڑھنے لکھنے کی کہاں لکھا ہے. اب کون سی قرآن کی آیت تھی, کون سی حدیث تھی جہاں یہ بات لکھی تھی کہ حضور کا جو وضو کا پانی ہے جو استعمال شدہ اس کو پکڑ کے ایسے ملو؟ کوئی بھی حدیث نہیں, کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں. لیکن جو عشق ہے نا وہ بولتا ہے, جو محبت ہے وہ بولتی ہے. حضور نے بھی فرمایا آخرت میں تم کس کے ساتھ ہوگے؟ انت مع من احببت, جس سے تم محبت کرو گے آخرت میں تمہارا خاتمہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا, اس کے ساتھ ہوگا. اور آخری بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز, دیکھیں, ik ga nu even Nederlands voor de jongeren om te begrijpen. Wanneer jij een toets hebt, je hebt hoorcolleges en dan heb je een toets. Iedereen heeft hier wel eens een toets gemaakt. Dat is nales, niet voorles. Deze leven is een les. Wanneer komt de toets? Weet je al in de graf, maar op de dag des oordeels. Dat is een grote examendag. Grote examendag. Nou, op die examendag, dan worden de goede antwoorden gegeven. Ja toch? Wij weten de goede antwoorden al, maar dan zullen we ze praktisch gaan zien. Wij weten, Hafz Koran gaat shafa'at doen, Shahid gaat shafa'at doen, Wali gaat shafa'at doen, Sahabi gaat shafa'at doen, Nabi's gaan shafa'at doen en profeet sallallahu alaihi wasallam gaat shafa'at kubra. Die status is van u. Dat is op de examendag. Op die dag worden de goede antwoorden verteld. Op die dag, wie is de Rab? Rabbul Alameen. Allah is de Heer. Allah is de Heer die dag. Hij is nu ook de Heer. Maar in de Koran wordt gezegd, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wordt daar naar gerefereerd. Nou, die dag, wat zal er gebeuren? Het is Sahih Hadith. Maar ik ga even snel in Nederland. Mensen zullen na het verstrijken van de helft van de dag, zullen ze denken, hey, hoe gaan wij uit deze problemen komen? U weet, het is een dag van 50.000 jaar. Maar in de Koran komt voor goede mensen net als 2 minuten. Hoe kan dat? Zelfde dag, zelfde plek, maar voor de ene maar 2 minuten, voor de andere 50.000 jaar. Dat kan dus. Dus wij kunnen op 1 moment in de moskee zitten. Voor die ene is het 10 uur bijna, en voor die andere is het, hey, is het al voorbij. Dat is dus je kafiyat van je inner side, van je innerlijk. Dus op dat moment zullen mensen zijn die er masti zullen zijn. Voor hun zal het net als 2 minuten zijn. Maar sommigen, hun masti was er niet, zal er ook niet zijn. Wanneer de helft van de dag voorbij zal gaan, zullen ze ineens denken, hey, laten we iemand zoeken. Ze zullen tot conclusie komen, laten we naar Hazrat Adam alayhi salam. Ze zullen niet naar Allah gaan. Belangrijke punt. Ze zullen niet naar Allah gaan. Want net door naat gaan pढ़ रहे थे ना कि या रसूलल्लाह मदद कीजिए, इस तरह का ही कलाम था ना. ये बेहतर पढ़ सकते हैं पंजाबी में, मेरी तो इतनी आवाज नहीं, ये फिर आके पढ़ेंगे फिर भी मजा आएगा. तो ये जो पढ़ रहे थे यही था ना कि या रसूलल्लाह दुखड़े आपने ही सुनने हैं, मदद आपने ही करनी है. बता सोच सकता है, मदद अल्लाह से मांगे आप, हुजूर से क्यों मांग रहे? अब उस दिन लोग जो हैं आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, अल्लाह के पास भी तो जा सकते थे कि यार रब तेरा आज तू रब्बुल आलमीन है, तेरे पास आते हैं, मदद मांगते हैं. नहीं जाएंगे कहाँ? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास. हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए देखें, अभी मुझे वो वक्त नहीं आया कि मैं कुछ कर सकूं. जाओ अब नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ, किसी और के पास जाओ. वो नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे. अब नूह अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, वो भी वही जवाब देंगे. फिर उनको वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी वही जवाब देंगे. फिर हजरत जो है मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे. फिर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे ना, तो वो कहेंगे कि देखो
میں بھی نہیں ابھی کچھ کر سکتا. بات یہ نہیں ہے کہ نبی کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ابھی وقت نہیں آیا کچھ کرنے کا, کیونکہ جب تک کوئی اور کچھ نہیں کرے گا ہم نہیں کچھ کر سکتے. بات یہ ہے اس وقت وہ پھر کہیں گے کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو حبیب اللہ ہیں, جو اللہ کے حبیب ہیں. آج کے دن اگر کسی کی سنی جائے گی تو ان کی سنی جائے گی, پہلے ان کی سنی جائے گی. تو وہ لوگ سارے حضور کو ڈھونڈیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں. اس طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور سے دیدار ہوگا, پاس آئیں گے, مرتے مرتے پہنچیں گے ادھر, مرتے مرتے پہنچیں گے ادھر, تو کہیں گے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ, آپ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ نے آپ کو وہ شانیں عطا کی ہیں جو کسی کو نہیں عطا کی, یا رسول اللہ آج ہماری مدد فرمائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آسان الفاظ میں فرمائیں گے انا لہا, میں اس لیے تو یہاں کھڑا ہوں, دارم سائق ہیئر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے جن کے دکھ ہوں گے ان کو لے کے جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ کریں گے, اور جب تک اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب کا سجدہ جو اس کو سب سے پسند ہے اللہ تعالیٰ دیکھتا رہے گا جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حبیب اپنا سر بلند کیجئے, پوچھئے جو پوچھنا ہے میں آپ کو عطا کروں گا, شفاعت کریں جس کے لیے کرنی ہے, آپ کی شفاعت قبول ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب جو حضور کے پاس آئے ہوں گے ان کے لیے شفاعت کریں گے, حضور ان کو ساتھ لے کے پھر جنت شریف میں. بات کیا ہے, یہ ایگزام ہے. اس وقت خوی انتورد ہوتے ہیں. خوی انتورد is this, Ashikut, Allah will come by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dat is de goede antwoord. Vandaag ook. Vandaag ook. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. O geliefde profeet sallallahu alaihi wasallam, zegt u maar als jullie van Allah willen houden, volg mij. En Allah zal van jullie houden. In elke tijd is het nog tijd van profeet sallallahu alaihi wasallam. Mogen Allah ons de ware loyaliteit schenken met de profeet sallallahu alaihi wasallam. En als wij die liefde waarlijk hebben, die zal er van afspatten. Want onthoud, liefde kan niet verstopt blijven. Die zie je in de ogen. Als een liefde van profeet wordt, als je van iemand houdt hè, en je spreekt over hem. Net als ik zeg, Haji Idris zijn mensen die van hem houden. Die komen ineens in een innerlijke trance over houden van hem. Ja toch? Maar la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. حضور فرماتے ہیں تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے جو تمام اولاد ہے اور تمام انسانیت سے زیادہ محبت نہ کرے. وہ محبت جمع کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی محبت میں زندہ رکھے اور اسی میں خاتمہ فرمائے. کچھ حدیث آپ کے سامنے پیش کی, کچھ باتیں کی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آپ کا مشکور ہوں. انشاءاللہ باقی کچھ وہی بتائیں گے بعد میں کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں انتہائی ادب کے ساتھ سب سے التماس کروں گا